Slijede vijesti iz londonskog studija MTA International vam donosi vijesti iz svijeta. Assalamu alaikum, dobrodošli u MTA vijesti. Svake sedmice vam predstavljamo mali dio Hazurovih aktivnosti. Ove sedmice počinjemo sa gostom iz Švajcarske. U srijedu Hazur se sastao sa ovim gostom. Gospodin Michel Fisher, sveštenik crkve Vineyard u Švajcarskoj, razgovarao je o raznim problemima u toku svog sastanka. Poslije je podijelio svoje mišljenje sa MTA vijestima. Vrlo sam zadovoljan, sastanak je bio vrlo dobar. Dotaknut sam mirom od njegovog veličanstva. On nije čovjek koji samo govori o miru, ja sam taj mir osjetio. Bilo je vrlo dobro i vrlo impresivno za mene. Pozvao me je na simpozijum mira ovdje u Veliku Britaniju. Volio bi da dođem ponovo i da se sastanem s njim. Nekoliko dana ranije Hazur je prisustvovao večeri sa bivšim studentima sa Talimul Islam College-a. Poslije učenja Kur'ana, nazama i reporta u vezi aktivnosti, Halifatul Mesih je uputio riječi upute za njih. किताब यही है कि माशाल्लाह ये रिपोर्ट बता रही है कि इस दफ़ा आपने कुछ अच्छे काम भी किए हैं. अच्छे काम तो करते होंगे, पहले भी बड़े काम किए हैं. एक स्कूल बना के दिया और इसको अब जारी रखना चाहिए. एक स्कूल बना के ये ना समझें कि तालीम इस्लाम कॉलेज यूनियन ने बस जो काम करना था कर लिया. अफ्रीका में और भी स्कूलों की हमें ज़रूरत है, अस्पतालों की ज़रूरत है. प्राइमरी स्कूल भी बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं. मस्जिदें हैं, उसमें अगर आप हिस्सा डाल दें तो डालना चाहिए. इसके अलावा पाकिस्तान में जो है तलबा टी स्कूल के तालीम के ज़रिए स्कॉलरशिप भी देते हैं कि नहीं? जी हुजूर, उधर भी भिजवाएं. अच्छा, उसको भी जारी रहना चाहिए. अल्लाह ताला आप लोगों की तौफीक. Ranije ovog dana Hazur je održao čas sa Vakfina Atfal. Mnogi dječaci su pitali o Hazurovom životu i njegovim dužnostima. कि आपने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया गाना में? गाना में तो जितना काम होता था, कभी स्कूल में या फार्म पे, जितना फार्म पे काम किया, स्कूल में काम किया, उसके बाद फारग होते थे, फिर पढ़ते थे, फिर और दोस्तों में भी बैठते थे, बातें भी करते थे, बच्चों के साथ भी बैठते थे. ठीक है. और एक्स्ट्रा काम भी वहाँ करना पड़ता है. गाना में जब हम थे ना तो कंस्ट्रक्शन भी खुद ही करवानी पड़ती थी. मैं स्कूलों में या फार्म पे काम किया तो वहाँ फार्म के बहुत सारे काम खुद करने पड़ते थे. बाज़ दफ़ा तो सुबह से लेकर शाम तक काम होता था. बाज़ दफ़ा वक्त मिल जाता था तो फिर टीवी तो वहाँ था कोई नहीं हमारे पास, रेडियो भी कोई नहीं था हैं कि हम बैठ के कोई खबरें सुनते या फजूल प्रोग्राम देखते सुनते. ठीक है. बिजली बंद हो जाती थी, बिजली तो होती कोई नहीं थी, केरोसिन लैंप होता था, तो उसमें हमने क्या करना था, रात जल्दी हो जाती थी, सो जाते थे. ठीक है. तुम्हारी तरह नहीं रात 12 बजे तक वक्त ज़ाया करें और टीवी पे बैठे रहें. अम्मा कह जाओ सो बच्चे और तुमको नहीं अभी मेरा ये प्रोग्राम आ रहा है, ये देख लूँ मैं. ठीक है. मेरा सवाल था कि आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है? फेवरेट कंट्री पाकिस्तान, जहाँ मैं पैदा हुआ, अब और यूके जहाँ मैं रहता हूँ. और फिर इसके अलावा हर एक अपना अपना देखो, अपना अपना हर एक का अपनी अपना मुकाम है. कादियान है, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है. उससे बढ़कर मक्का है जहाँ सल्लम पैदा हुए, और फिर मदीना है जहाँ सल्लम सारी उम्र गुजारी है और वहाँ मदफून हुए. तो सारी जो शहर हैं इनके अपने अपने मुकाम हैं, लेकिन मुल्कों के हिसाब से तो अपना मुल्क ही पसंद होता है ना हर एक को. तो मैं पाकिस्तान, फिर अब यहाँ रह रहा हूँ तो यूके का शहरी हूँ, तो यहीं पसंद है. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर. वालेकुम सलाम. आप हर रोज़ काम करते हैं और रेस्ट का टाइम नहीं मिलता, तो आप इतने फ्रेश कैसे मिलते हैं? कौन कहता नहीं मिलता रहे? मैं सोता भी हूँ, मैं खाता भी हूँ, मैं बैठता भी हूँ, आप ऑफिस में मैं खबरें भी सुनता हूँ. मैं ऑफिस में काम भी करता हूँ और बाकी काम भी कर लेता हूँ. जो नींद है वो भी अपनी पूरी कर लेता हूँ, और जितनी नींद है पूरी करके फ्रेश हो जाता हूँ. असल में दिमाग की सोच है
اگر آدمی سست ہو جائے, نہیں میری نیند نہیں پوری ہوئی, میں نے ابھی اور سونا ہے, میں نے سستی کرنی ہے, تو پھر کچھ نہیں ہوتا. تم بتاؤ کہ تم نے اتنے گھنٹے سونا ہے اور پھر اس کے بعد فریش ہو جاؤ کہ میں نے اب کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور شکل ہمیشہ مسکراتے رہو. اگر ہمیشہ مسکراتے رہو گے نا تو تم فریش رہو گے. اگر تم منہ بسورتے رہو گے, کر کے بیٹھے رہو گے, تو تم فریش نہیں نظر آؤ گے, ٹھیک. What does Allah do to help you in your daily life? He helped me in managing my time so that I complete all my work, all my responsibilities. I try to do it, and I hope I try to finish it, because I have a pile of letters from the people and pile of letters from different missions, and there are so many files. Then I do see them and then give notes on them. If I see and think that I can do it without Allah's help, I can never, because the number is in thousands. So this is how Allah helped me in managing my time. So when I see a letter, just in one glance I can just see the subject matter of it, which an ordinary person cannot read so fast. This also depends on the practice. This is how I did. So if you repeatedly do something, then Allah help you. And apart from that, there are so many other things, prayer and other things. Yes, Allah, this is how. Anyway, the basic thing is Allah helps me in managing my time. Other questions related to the precarious nature of international affairs. کہ آپ کو لگتا ہے کہ World War III شروع ہوئے گا؟ لگتا کیا ہے, اس وقت تو اب ہر ایک کو لگنے لگ گیا. بہت سارے جو دنیا والے ہیں, اینالسٹ ہیں, پولیٹیشنز ہیں, جو پہلے کہا کرتے تھے کہ تم بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہو, پیسمسٹک ہو, تم یوں نہیں ہونا, یوں نہیں ہونا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں چانسز تو لگ رہے ہیں ورلڈ وار کے, تو ظاہر تو لگ رہا ہے کہ ہوگا, ٹھیک ہے. اس لیے اللہ سے پناہ مانگو اور اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ بڑھو. اور جب جنگ کے بعد کے جو باقی رہ جائے گا نا, کیا حالات ہوں گے, اس وقت پھر لوگوں کو خدا یاد آئے گا. پھر تم لوگوں کو تیار رہنا چاہیے, تبلیغ کرو کہ اللہ ہے اور اللہ سنتا ہے, اور اللہ کو کس طرح ہمیں یاد کرنا چاہیے, کس طرح ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. My question is that what is the most powerful weapon in the world, in your opinion? The media or a weapon of mass destruction? Media or weapon of mass destruction? The most powerful weapon is prayers. You pray to Allah, bow before Him, and then ask His help and guidance. And He can remove, and He can protect you from all the weapons, whether it is media or mass destruction. And in the worldly way, yes, mass destruction, atom bomb or hydrogen bomb, they are very lethal weapons. They can destroy the whole world. Media, jo hai, it plays another role. It pollutes the minds of the people, and it can guide you on the wrong side. So everything has its own role, right? But the best thing is you try to seek Allah's help, Allah's guidance, and pray to Him that Allah Ta'ala save you from all these bad things and all those weapons which the world has made and created, right? Ovo su bili inserti sa Hazurovog časa sa Vakfenau i također možete da pogledate cijelu emisiju na svim našim internet kanalima. Završavamo sa kratkim sadržajem hudbe od prošlog petka. Halifatul Mesih V je nastavio svoju hudbu na temu ranog islama. O jednom događaju je naveo iz pisanja Hazreti Muslimauda radijallahu anhu i naveo je poteškoće kroz koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio kad je Benu Kurejza, nemuslimansko pleme, započelo rat protiv muslimana. Benu Kurejza ka मामला तय होने वाला था. उनकी कोताही ऐसी नहीं थी कि नज़रअंदाज की जाती. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक से वापस आते ही अपने सहाबा से फरमाया कि घरों में आराम न करो,
بلکہ شام سے پہلے پہلے بنو قریظہ کے قلعوں تک پہنچ جاؤ۔ اور پھر آپ نے حضرت علی کو بنو قریظہ کے پاس بھجوایا کہ وہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے معاہدے کے خلاف یہ غداری کیوں کی، بجائے اس کے کہ بنو قریظہ شرمندہ ہوتے یا معافی مانگتے یا کوئی معذرت کرتے۔ انہوں نے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کی مستورات کو گالیاں دینے لگے، اور کہا ہم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔ حضرت علی ان کا یہ جواب لے کر واپس لوٹے تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہود کے قلعوں کی طرف جا رہے تھے، چونکہ یہود گندی گالیاں دے رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کے متعلق بھی ناپاک کلمات بول رہے تھے۔ حضرت علی نے اس خیال سے کہ آپ کو ان کلمات کے سننے سے تکلیف ہوگی عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، ہم لوگ اس لڑائی کے لیے کافی ہیں، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں اور تم یہ نہیں چاہتے کہ میرے کان میں وہ گالیاں پڑیں۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ بات تو یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا اگر وہ گالیاں دیتے ہیں، موسیٰ نبی تو ان کا اپنا تھا، اس کو اس سے بھی زیادہ انہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں۔